Students, good morning all of you. Welcome to my MR classes. আজি ଆମେ କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପଢ଼େଇ ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ N2 ମଲିକ୍ୟୁଲର ପଢ଼େଇ ବୋଲି କହିଥିଲୁ ଆଉ O2 ମଲିକ୍ୟୁଲର। ଠିକ୍ ଅଛି। N2 ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆଉ O2 ମଲିକ୍ୟୁଲ। ତାହେଲେ N2 ମଲିକ୍ୟୁଲ ଆଉ O2 ମଲିକ୍ୟୁଲ N2 ମଲିକ୍ୟୁଲର ଆମେ बॉन्ड स्ट्रक्चर केमिति करथिलु आरो क्लास रे n ट्रिपल बॉन्ड कोन n ठीक अछि। ताले n2 मॉलिक्यूल रो n ट्रिपल बॉन्ड n केमिति होउची कहिथिलु n ट्रिपल बॉन्ड n जदि n2 मॉलिक्यूल रो लास्ट सब सेल रे हमर तीनोटी इलेक्ट्रॉन अछि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तीनोटी सिंगली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन थिबारु हमर कोन होउची N2 मॉलिक्यूल रो ट्रिपल बॉन्ड होउची एवं 3 वैलेंसी सेथिरे थाए। ठीक अछि। ताले अबे N2 मॉलिक्यूल रो आमे हुन्स रूल देखिबा से हुन्स रूल अनुसार हमर N2 मॉलिक्यूल कोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लास्ट सब सेल रे रहउची। ताले आमे एबे देखिबा कोन हुन्स रूल देखो पिला माने हुन्स रूल रे एटा हला 1s एटा हला 2s एटा हला 2p ठंडा है जाई छि पूरा। जदि आमे एटा हमर n कोन n रो एटॉमिक नंबर केते 7 ठीक अछि। एटा हम n पई करूछु n रो एटॉमिक नंबर 7 हेले हम n पई करूछु n रो 7 हेले ताले हमर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हुन्स रूल कोन कहिछि हुन्स रूल रो डेफिनेशन द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट फील्ड सिंगली ऑक्युपाइड देन बिफोर पेयरिंग स्टार्ट। जदि इलेक्ट्रॉन टा हमर फर्स्ट सिंगली ऑक्युपाइड होउछि कोन आमे फर्स्ट सिंगली ऑक्युपाइड करिवा तापर बिफोर पेयरिंग स्टार्ट करिवा हैला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सिंगली ऑक्युपाइड हैला तापर बळिले बिफोर पेयरिंग स्टार्ट हैला देखो हैला बिफोर पेयरिंग स्टार्ट हैला। जदि आमे एमिति न करी किना हैला जदि आमे एमिति न करी किना आमे एमिति करिवा पिला माने देखो जदि आमे एमिति न करी किना आमे एमिति करिवा देखो 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 करूछि एमिति न करी किना आमे एमिति करिवा ठीक अछि। एमिति करिवा एई जगह रे आमे वैकेंट छाडी दबा ठीक अछि। ताहले एठी हुकेल्स रूल हुन्स रूल सॉरी एठी हुन्स रूल सैटिस्फाई करिवो कि ना जमा करिवो नाही जेहेतु तमे माने एई तीनटा रे एइटा रे फिलअप कलो एइटा रे फिलअप कलो एइटा रे फिलअप कलो ठीक अछि। आउ जने भाई रही गला कोन आउ जने भाई को पाखर रही गला इलेक्ट्रॉन कोन माने पूरा वैकेंट ताहले ए तीन भाई पाई गले ए तीन जण भाई से माने पाई गले जेहेतु ए तीन जण भाई से माने पाई गले इलेक्ट्रॉन पाई गला बेलकु ये घरे शांति रहिबो कि शांति रहिबोनी जदि इलेक्ट्रॉन फास्ट कोन फास्ट माने ए फिल होवा दरकार फास्ट सिंगल ऑक्युपाइड रे ए फिल होवा दरकार ए फिल होवा दरकार ए फिल होवा दरकार ए फिल समस्त फिल होवा दरकार जहा जदि बळिला बेलकु इलेक्ट्रॉन कोन होउची हैला बळिला बेलकु इलेक्ट्रॉन कोन होउची बड़ भाई पाइबे ठीक अछि। बळिला बेलकु बड़ भाई पाइबे ओके जदि इलेक्ट्रॉन बळे ताले बड़ भाई पाइबे ओके। तापर आमे देखिबा को मॉलिक्यूल O2 मॉलिक्यूल ए सॉरी तापर आमे N2 मॉलिक्यूल रो शेयरिंग स्ट्रक्चर ठीक अछि। शेयरिंग कि भली भाबरे लूज डॉट रे शेयर करूची N2 मॉलिक्यूल ओके। आमे N2 मॉलिक्यूल रो शेयरिंग करिवा देखो कि भली भाबरे ओके N2 मॉलिक्यूल आमे एठी डॉट दबा कथा आमे एठी क्रॉस देइचु इलेक्ट्रॉन को डॉट दबा कथा आमे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस देइचु डॉट जगह रे क्रॉस देले भी चलिबो ठीक अछि हैला। ताहले आमे एटा लूज डॉट स्ट्रक्चर ताहले देखो
এই ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଆମେ ସେୟାରିଂ ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କିଏ ନେଉଛି? ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କେଉଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନେବ? ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନେବ। ଦେଖ ସେୟାରିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏମିତି ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ଡିଟୋ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମର ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନେଉଛି, ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନେଉଛି, ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଇ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ନେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେୟାରିଂ କରିକିନା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଏନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଇଏ 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଉଛି, ସିଏ 3ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଏନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମିଶିକିନା ଏଇ ବଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏ ବଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମର 3ଟା ବଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଓକେ, ତାହେଲେ ଏନ୍ ମଧ୍ୟରେ 3ଟା ବଣ୍ଡ ଆମର ରହୁଛି, ଏନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ଏନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ଏନ୍, ତାହେଲେ ଆମର ମିଶିକିନା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆକୁ N2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ କହୁଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, N2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ରହୁଛି? N2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ବଣ୍ଡ ଏନ୍ ରହୁଛି। ଓକେ, ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆମେ O2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା O2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍। ତାହେଲେ O2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ର ବଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର O ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ O ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଆମେ O2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? O2 ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ର O ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ O କାହିଁକି ହେଉଛି O ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ O? ତାର ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ସବସେଲ୍ରେ ଆମର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଛି। କେମିତି? ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ସବସେଲ୍ରେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର O ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ O କରୁଛି। ତାର ଦୁଇଟା ବଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ସବସେଲ୍ରେ 2ଟା ବଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ କରିଦିଆହେଇଛି 1s2 2s2 2p4। ଏସ୍ ଅର୍ବିଟାଲରେ ସବୁବେଳେ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ, ପି ଅର୍ବିଟାଲରେ କ'ଣ ଏସ୍ର ଗୋଟିଏ ଘର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିବ। ବୁଝିହେଲା, ଏସ୍ର ଗୋଟିଏ ଘର ଥାଏ ଆଉ ପିର 3ଟା ଘର ଥାଏ, 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପିରେ ରୁହେ। ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଆମ ପିର 3ଟା ଘର 6ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଏସ୍ର ଗୋଟିଏ ଘର 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଦେଖ, ଏଠି ଆମର এটা 1s 2s 2p। ঠিক ଅଛି। তাহলে এটি অক্সিজেন আমি অক্সিজেন আটমକୁ কହୁଛୁ অক্সিজেন 8 অক্সিজেন কেতে অক্সিজেন কেতে অক্সিজেন 8। ঠিক ଅଛି, অক্সিজেন 8 অক্সিজেনটা আটমিক নম্বর 8। তাহলে ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏବେ 8 ଆମର ফার্স্ট ଅନପେୟାର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେବ। ফার্স্ট ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମର ସିଙ୍ଗିଲି ଅକୁପାଏଡ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ফার্স্ট ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମେ ସିଙ୍ଗିଲି ଅକୁପାଏଡ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ 5ଟା ଅଛି, ଆଉ କେଇଟା ବଳୁଛି? ଆଉ ବଳୁଛି କେଇଟା? ଆଉ 3ଟି ବଳୁଛି। 3ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଳିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଆମର କେଇଟା ରହୁଛି? 2ଟା, ଏଇଠି ଗୋଟା, ଏଇଠି ଗୋଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ 2ଟା କ'ଣ ଅନପେୟାର୍ଡ ରହୁଛି, ସେଇ 2ଟାରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା କ'ଣ ସେୟାରିଂ କରିବ O2ରେ। ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେୟାରିଂ ହେବ। ଏବେ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେୟାରିଂ O କ୍ରସ୍ ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଏପଟେ ବି ସେଇ ଓର ଲାଷ୍ଟ 2ଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲରେ ହେଉନି। O ଏପଟେ ଓର ଲାଷ୍ଟ 2ଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ O ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେୟାରିଂ କରୁଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେୟାରିଂ କରିକିନା
आमे ओ कौन डबल बॉन्ड ओ होउची ठीक अच्छे तापरे से ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड होउची ते ओ डबल बॉन्ड ओ को आमे कौन O2 मॉलिक्यूल बोली कहबा ठीक अच्छे बुझीगला ए इलेक्ट्रॉन शेयर करिकिना ए इलेक्ट्रॉन ए दुटा इलेक्ट्रॉन शेयर करिकिना ए बॉन्ड होउची ए दुटा इलेक्ट्रॉन शेयर करिकिना ए बॉन्ड होउची बुझी पारलो हला तापरे आमे कौन करिबा तापरे आमे कौन करिबा तापरे आमे देखिल तो बुझीगला समस्त को पिला माने समस्त को बुझीगला जदि हमर क्लास भलो लागे ताले हमको कमेंट करी जणेबो ठीक अछि पिला माने आजिरो एग्जांपल तुमनको जदि भलो लागि थुओ ताले हमको कमेंट करी तुमने जणेबो केमिति लागुची बुझीगला जोठी भी न बुझी होची हमको कहिबो डाउट थिले ठीक अछि सर एटा डाउट अछि कमेंट करी जणेबो ओके नेक्स्ट आमे आनिबा कोन कोऑर्डिनेट सॉरी आयोनिक बॉन्ड ओके नेक्स्ट आमे कोन आनिबा आयोनिक बॉन्ड रो पार्ट 3 ओके पिला माने बुझी पारलो तो नेक्स्ट आमे आयोनिक बॉन्ड रो पार्ट 3 तुमनको आनिबा बुझीला हम क्लास जदि भलो लागे तुमनको तुम माने हम कमेंट करी जणेबो ठीक अछि पिला माने हाउ थैंक यू पिला माने।